बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद चौधरी ने जुमे को असम्बलियाँ तहलील होने की नफ़ी कर दी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जुमे को सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने की नफ़ी कर दी। अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब का मामला ताख़ीर का शिकार हुआ तो इसी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पंजाब के साथ तहलील किया जाए। रहनुमा PTI का कहना था कि हाई कोर्ट का भी ये फैसला है कि एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन का वक्त देना चाहिए। जुमे को अदम एतमाद की तहरीक पर अमल का आगाज हो जाएगा। आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एक दिन में दूसरा रिलीफ मिला और उनके खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतलका फॉर्म को भेजने का हुक्म दिया। नैब ने गुज़श्ता साल 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस दायर किया था, जिसमें आसिफ जरदारी के क्लिफ्टन घर की खरीदारी के लिए अदायगी भी इसी रकम से होने का इल्जाम था। नैब ने रेफरेंस में टैक्स से मुतल्लिक इल्जामात भी आयद किए। अदालत ने टैक्स मामलात पर नैब के इख्तियार ख़त्म होने पर रेफरेंस वापस कर दिया। जरदारी, नवाज शरीफ और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस। एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। इस रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया गया। रेफरेंस के शरीक मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस खत्म करने की दरख्वास्त दायर की थी, जबकि आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर रखी थी। PTI रहनुमा आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आज़म सवाती के मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत में दलाल दिए, जिसमें उन्होंने ट्विटर पर अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीकाकार बताया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म सवाती के अकाउंट पर ब्लू टिक है और उन्हें मशहूर शख्सियात ने फॉलो किया, जिसमें मशहूर सियासी और सहाफ़ती शख्सियात शामिल हैं, जबकि आज़म सवाती अपने ट्विटर अकाउंट से कभी इनकारी भी नहीं हुए। दौरान समाअत सरकारी वकील और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने आज़म सवाती की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की। आज़म सवाती के वकील सुहेल खान सवाती ने हतमी दलाल देते हुए कहा कि ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स पर साइबर क्राइम का मुकदमा नहीं बनता और केस इसी बुनियाद पर बनाया गया है। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए आज़म सवाती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आज़म सवाती ने एक ही जुर्म दोबारा किया, लिहाजा उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। और इधर ताजरों ने 8 बजे रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एक्शन कमेटी ने हुकूमत के 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत रेस्टोरेंट्स जल्द बंद करने के फैसले को फौरी वापस ले। सदर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एक्शन कमेटी ने कहा कि साबिक हुकूमत ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह की और मौजूदा हुकूमत दिवालिया करने लगी है। 6 करोड़ लोग फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। 25 लाख खवातीन रेस्टोरेंट्स के कारोबार में शामिल हैं। अलावा अजीज सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है कि दुकानदार 8 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अहम फैसलों से कबल मुशावरत नहीं करती, दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने की मुज़ाहमत करेंगे। IG पंजाब ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील। लाहौर में IG पंजाब फैसल चौकार ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, जबकि वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत IG के लिए 3 अफसरान के नाम का पैनल वफाक को भिजवा चुकी है। ज़राए का ये भी बताना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी को IG तैनात नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि वफाक को भेजे गए अफसरान में फयाज साहब, आमिर जुल्फ़कार और गुलाम महमूद डोगर के नाम शामिल हैं, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को तब्दील कर दिया और उनकी जगह मोहम्मद अब्दुल्ला खान संभल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। बन्नू में ऑपरेशन कामयाब, 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए। DG ISPR पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बन्नू में CTD कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा, 18 दिसंबर को बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। DG ISPR ने कहा कि CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ, CTD की तहवील में ही दहशतगर्दों ने यह सूरत हाल पैदा की। ज़ेर तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने CTD जवान का हथियार छीन कर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि
کہ بنو میں فائرنگ کے تبادلے میں 25 دہشت گرد مارے گئے، 7 نے سرنڈر کیا جبکہ 3 فرار ہوئے اور گرفتار بھی کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ آپریشن میں پاک فوج کا 1 صوبیدار اور 2 سپاہی شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو بڑھاتی ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کا مزید کہنا تھا کہ مغربی سرحد سے دہشت گردی کی جو تازہ لہر ہے اسے ابھرنے نہیں دیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور ڈی پی او سیالکوٹ محمد کامران فیصل سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ مقامی صحافی نصیر کھمن پر فائرنگ میں ملوث میونسپل کارپوریشن کے ملک جنید اور حسن اور ٹی ایم اے انسپیکٹر کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے میونسپل کارپوریشن کے ملازمین ٹی ایم اے انسپیکٹر کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے صحافی نصیر کھمن پر فائرنگ میں ملوث ملازمین کی معطلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صحافیوں کے ملنے وفد کو ملازمین کے خلاف مزید کارروائی یقین دہانی کروائی۔ معطل ملازمین کو پولیس کے مقدمے میں گناہ گار ثابت ہونے پر ان ملازمین کو پیڈا ایکٹ کے تحت نوکری سے بھی برخاست کر دیا جائے گا۔ کہا کہ منفی سرگرمیوں میں ملوث ملازمین کے محکمے میں کوئی جگہ نہیں، ایسے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جبکہ ڈی پی او کامران فیصل نے کہا کہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سے ملنے وفد میں سینئر صحافی صدر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن میاں طارق جاوید انجم، میاں محمد ندیم سیکرٹری سینئر صحافی شہزاد احمد، انوار حسین باجوہ، میاں محمد اشفاق، عمران صادق، عثمان اقبال خان، عبدالقدوس، صابر احمد شیخ، محمد عمر اکبر شیخ، سکندر حیات سدھو، فاروق اعظم، ندیم شیخ، خضر شیخ دیگر شامل تھے۔ کاموکی سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق کاشف قیوم خان چیئرمین اتحاد امت پاکستان، قاری شیخ محمد یعقوب سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، میاں عامر عزیز چیف ایگزیکٹو، اسفار الفاروق ٹریول اینڈ ٹورزم، چودھری شاہد فاروق سندھو، حافظ شاہد فاروق، میاں محمد شفیق دیگر نے اسفار الفاروق ٹریول اینڈ ٹورز کے 8 سال مکمل ہونے پر منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلق کی نیت سے شروع کیے جانے والے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ تقریب میں چیئرمین مرکزی انجمن تاجران شیخ منیر احمد چودھری، ذوالفقار اولک، محمد اویس مغل، محمد شریف مغل، صدر سٹی پریس کلب، جنرل سیکرٹری کاموکی یونین آف جرنلسٹ رانا محمد ناصر، رانا ذوالفقار علی، مولانا سعید الرحمان فاروق، میاں محمد نفیس سمیت معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسفار فاروق ٹریول اینڈ ٹورزم نے اپنے 8 سال قیام کے دوران علاقے کی عوام کی بھرپور خدمت کی۔ کہا کہ اسفار فاروق ٹریول اینڈ ٹورزم جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ بااعتماد ادارہ ہے کے ذریعے اب تک سینکڑوں افراد حج و عمرے کی سعادت اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ بیرون ممالک روزگار بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اسفار الفاروق ٹریول اینڈ ٹورزم کے علاوہ لیپ ٹاپ ٹریڈر، ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے ذریعے نوجوانوں کی بڑی تعداد مختلف ہنر حاصل کر کے بیرون ممالک رزق حلال کما رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔